Okay, hi everyone. So आयच्या सेशनीन आमी शिकतले मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, सो हो बेसिकली हांवें तुमकां याद करपा खातीर फूल कशें कशें सायंटिस्टान कितें कितें केल्लें, ओके, आनी कशी हेंच्यो डिस्कवरी जाल्ले ते बरोवन काडिल्ले आसा. ओके, तुमी पॉज करून पळोवंक शकता, बट एनीवेज हांव तुमकां एक्सप्लेन तर करतलो. ओके, सो बेसिकली पयलीं आमकां खबर आसा की आमचो पयलो स्टार्टींग सायंटिस्ट येयलो तो डॅल्टन, याद आसा. सो वॉट इज सेड इज दॅट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, रिमेंबर. सो म्हटल्यार एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग. फॉर एक्झाम्पल, इवन इफ यू टेक दिस पेन, देट विल बी स्मॉल particles, yes or no, which is out of which this pen is been made. So असे सगळे ॲक्च्युली एटम्साचे असतात, म्हटल्यार हे बारीकासून बारीक पार्टिकल्स असतात आमी एटम्स म्हणटात. ओके, मागीर येयलो आमचो फ्रँकलिन. ओके, फ्रँकलिनान तुमचे चार्जीस आसतले म्हणून सांगलें, कित्याक फ्रँकलिनान ॲक्च्युली इलेक्ट्रिसिटीचेर एक्सपेरिमेंट केल्लो, याद आसा. ओके, ग्रेट. सो मागीर ॲक्च्युली फ्रँकलिन येयलेलो. ओके, सो जेणी ॲक्च्युली चार्जीसांचे बद्दल ॲक्च्युली आमकां सांगलें की देर विल बी लायक टू टायप्स ऑफ चार्जीस, बट ही डीड नॉट एक्झॅक्टली टॉक्ड अबाउट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, रायट. ही सेड देर शूड बी लायक अनलायक चार्जीस. ओके, आनी जेन्ना तुमी लायक चार्जीस हाडटात तेन्ना ते रिपेल करतात, म्हटल्यार पॉझिटिव्ह रिपेल आनी पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह तुमकां एट्रॅक्ट करता, हे काय ना. ओके, तो सांगपी तुमचो फ्रँकलिन आशिल्लो, हे काय ना. एंड ही ऑल्सो डीड सम स्टडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, रायट. दॅट पर्टिक्युलर कायन एक्सपेरिमेंट ऑन दॅट कम्स अंडर द फ्रँकलिन केस. ओके, ओके, मागीर तुमचो येयलो जे थॉम्सन, याद आसा. जे थॉम्सन आमकां सांगलेलें की एक्चुअली बेसिकली आमचे जे चार्जीस असतात तेणे कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट केल्लो. ओके, कॅथोड रे एक्सपेरिमेंटाचेर हांवें एक्चुअली तुमकां दाखयलेलें आसा की कशे व्हिडियोज कशे तुमचे चार्जीस मूव जातात, कळे तुमचे बेसिकली एक्चुअली ते डिफ्लेक्शन बीन कशें एक्चुअली जाता, येस नो. सो ते एक्चुअली सांगपी आसलो जे थॉम्सन, रायट. आनी जे थॉम्सनाच्या एक्सपेरिमेंटात जे थॉम्सनान हें दाखोवन दिलें की एक्चुअली तुमचे जे एक्चुअली चार्जीस असतात इलेक्ट्रॉन्स ते तुमी पळयशाल्यार प्लम पुडिंग कशें आसता. ओके, आमच्या नॉर्मल उलोवप वे उलोवप म्हटल्यार प्लम पुडिंग म्हटल्यार इट्स अ डिझर्ट, ओके, वीच इज एड बाय अमेरिकन्स एंड ऑल. ओके, बट द थिंग इज दॅट आमच्या नॉर्मल भाशेन उलोवप म्हटल्यार ते एक्चुअली वॉटरमेलन कशें टायप आसता, येस नो. जेतून जे बियो असतात त्यो नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स असता आनी जे रेडिश कलर असता जे आमी खातात ते एक्चुअली पॉझिटिव्हली चार्ज आसता. ओके, सो दीस वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन. आनी आफ्टर जे थॉम्सन केम युअर रुदरफोर्ड, येस नो. आनी रुदरफोर्डान दाखयलेले एक्चुअली अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंटान तुमचो न्यूक्लियस सेंट्राक आसता आनी इलेक्ट्रॉन्स अशें आसता. आनी लास्ट येयलो नील बोर जेणे एक्चुअली दाखोवन दिला की न्यूक्लियस अशें आसता आनी इलेक्ट्रॉन्स तुमचे शेल्सान आसता. सो बेसिकली आमी हे एक्चुअली तुमच्या फर्स्ट स्टार्टींग क्लासीत हांवें तुमकां ब्रीफली इंट्रोड्यूस करून दिल्लो चॅप्टर, येस नो. येस, व्हेरी गुड. आता तुम्ही म्हटले सर हो कोण आता मिलिकन्स. ओके, मिलिकन मदींच कोण येयलो. सी, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो आसा न्ही, हो मिलिकन एक सायंटिस्टाचेर आसा. ओके, सो तेणें एक्चुअली एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट केलो. आनी तुमी जर सपोज हालींच्या जर वर्सांनी पळयशात न्ही जाल्यार हो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटाचेर खुबशे क्वेश्चन्स इवन मेन्साक गेलेले आसा, एडवान्साक येतात, यू नो. एंड इवन इट इज व्हेरी इंपॉर्टंट कन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नीट ऑल्सो. ओके, बट मेन्स आनी एडवान्साक तर क्वेश्चन ऑलरेडी येयलेले आसा आनी ते खूब इंपॉर्टंट आसा. ओके, आता हे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटान कितें केल्लें न्ही, तेणें डिस्कवर केलो चार्जाचो व्हॅल्यू. पळय, तुमी म्हटलें सर पण एक्चुअली तो कॅथोड रेच्या एक्सपेरिमेंटान जे थॉम्सनान करूंक ना. जे थॉम्सनान चार्ज बाय मासाचो व्हॅल्यू केल्लो. सो चार्जाचो एक्झॅक्ट व्हॅल्यू कितें आसता न्ही तो एक्चुअली कोणाकच खबर नासलें, कळ्ळें तुमकां. सो ती डिस्कवरी केल्ली एक्चुअली मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, आनी हो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आयज जेन्ना हांव तुमकां शिकयतलो तेन्ना तुमकां एक्झॅक्ट कळटलें की एक्चुअली हो कन्सेप्ट खूब इंपॉर्टंट आसा आनी हेचे प्रॉब्लम्सय खूब इंपॉर्टंट आसा जे एक्चुअली कन्सिस्टंटली मेन्स एडवान्साक तर येत आसतात. ओके, सो लेट्स स्टडी दीस मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. गेटिंग दीस पॉयंट? ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट दॅट. ओके, सो हांव मातसो बोर्ड पुसता. ओके, सो हे तर तुमकां हांवें बेजिक्साच्या चॅप्टरान बेजीक हे शिकयलेलें, पूण आतां तुमकां मातसो आतां मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटाच्या आयडीन व्हरता. ओके, सो आतां तुमी म्हटलें सर हो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो आसा न्ही तो बेजिकली कितें आसा. ओके, सो तुमकां सांगता हें मातशें सारकें आयकना आनी तुमकां मज्जा येतली, कित्याक तर दीस इज वॉट वॉज एक्चुअली डन टू फायंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, येस नो. तुमकां तो इलेक्ट्रॉनाचो चार्ज आसता न्ही तो तुमकां फायंड करपाक जाय आसलो, रायट. सो तो तुमकां कसो मेळटलो, सो तो मिलिकनान कसो केल्लो. ओके, सो मिलिकनान बेजिकली कितें केल्लें मरे तुमकां एक सांगपाचें म्हटल्यार तेणें नोशेक मरे एक सर्कुलर डिस्क कशी अशी इमॅजीन करात आनी ताका वयल्यान होल आसा अशें इमॅजीन करात. ओके, अशी डिस्क कशी आहे अशी इमॅजीन करात आनी वयर ताका होल आसा असो इमॅजीन करात, नाल्यार मेटल प्लेटूय म्हणू शकता आमी. आनी तशी तेणें सकयल्यार एक मेटल प्लेट घेतली अशी. ओके, पण हांगासर होल ना. ओके, गेटिंग दीस पॉयंट, वयल्यार फक्त होल आसा. आतां होल कितें आसा तोय तुमकां सांगता पळय. सो आमी हो चेंबर कसो करया. ओके, तेणें हांगासर मायक्रोस्कोप बी लायलेले पळोवपाक. ओके, हांगासर कशें एक्चुअली बिहेव करतले ते ड्रॉप्स एंड एवरीथिंग दॅट आय टेल यू. बट डोंट वरी. ओके, सो पयलीं जो सेटअप हांव तुमकां इन ब्रीफ दाखयता की कसो आसलो तो. ओके, सो तेणें कितें केल्लें खबर आसा, हांगा न्हू एक्चुअली एक बॅटरी कनेक्ट केल्ली. सो ही प्लेट आसतली न्हू हेका एक पॉझिटिव्ह बॅटरी केल्लेली. लेट्स पुट सम क्यू हियर. आनी हांगासर एक पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आयलेलें, हांगासर एक नेगेटिव्ह पोटेन्शियल. म्हटल्यार इन शॉर्ट ही जातली नेगेटिव्ह पोटेन्शियल जेन्ना की क्लोज जातली तेन्ना आनी वयली जातली तुमची पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल.
ओके. सो ही बॅटरी जाली नाल्यार ती एक सेल कशी दिसता रायट. ओके फायन. सो आनी हांगासर एक इलेक्ट्रोस्कोप दवरलेलो ऑर मे बी लायक मायक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दीस होल एक्सपेरिमेंट. ओके बट एनीवेज वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दॅट थिंग. ओके ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट दीस एक्सपेरिमेंट इज दॅट ही हॅज प्लेस ऑन ऑयल म्हटल्यार हे अशें आसलेले. ओके. आनी हांगासर तुमचें एक ऑयल स्प्रेयर दवरलो. सो हांगासर एक ऑयलीचो स्प्रे करपी ऑयलीचो एक हे दवरलो बॉटल कशी. ओके. हितून ऑयल आसा. ओके गेटिंग दिस पॉयंट. सो हांगासर एक ऑयल स्प्रेयर दवरलो. ओके. नाव लिसन दिस व्हेरी केअरफुली बिकॉज बेस्ड ऑन दीस द क्वेश्चन्स ऑलवेज कम फॉर द एग्जाम. ओके. सो हे तुमकां जर कळ्ळें जाल्यार खूब मजा येतली आनी मजा येतली ते एक जाल्लें आसता म्हणल्यार एग्जामीचे आन्सर इजिली सॉल्व करपाक जातले. ओके. वील कम टू दॅट पार्ट ऑल्सो. आय पर्पसली पुट दॅट चार्ट. ओके. सो डोंट वरी. ओके. सो तुमी म्हटलें सर एक्चुअली हो एक्सपेरिमेंट कितें करता. ओके. सो एक्सपेरिमेंट खूब इंटरेस्टिंग आसा. पळय नॉर्मली आमकां जेंच्यांनी बियॉन्सी हांवें जेन्ना शिकयलेलें आमच्या फोर्साच्या कन्सेप्टाक ज्या भुरग्यांनी बियॉन्सीचो लेक्चर आयकोंक ना तो हो लेक्चर जावचे पयलीं मातसो प्लीज वचून पळोवया कित्याक हेचे रिलेटेड एक्चुअली बियॉन्सीचे रिलेटेड हांगासर थोडे कन्सेप्ट रिलेटेड आसा. ओके. बट स्टील आय ट्राय टू टेरिबल थिंग्स बट इफ यू ऑलरेडी हॅव सीन दॅट व्हिडिओ देन डेफिनेटली इट्स अ व्हेरी नायस थिंग. ओके ओके. बिकॉज यू नीड टू वॉच दॅट व्हिडिओ बिकॉज इन दॅट ऑल्सो हॅव taught something similar concepts. Okay okay. So आता मी ह्या कन्सेप्टार येवया. ओके. आनी आतां पळोवया की एक्चुअली बेसिकली हेका चार्जाचो वेल्यू मेळलो तरी कसो. येस नो कित्याक आमकां सगळ्यांक तर एक्सायटमेंट आसा की फायंड करपाक हो कसो मेळलो. सो पयलीं एक्चुअली मिलिकनान कितें केलें म्हणल्यार तेचो नांवूच आसा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. म्हटल्यार तेणी ऑयल घेतला आनी तेचेर घेवन तेणी एक एक्सपेरिमेंट केलो. आतां तो एक्सपेरिमेंट कसो आसलो खबर आहा. तेणी मरे अशें केलें पळय तेणी मरे ही पयली ऑयल न्ही प्रेस केली हांगासर. सो तूं म्हटलें सर येता सिंपल मरे हें आमी करूंक शकता न्हू. प्रेस केली सो ऑब्वियसली ऑयल भायर येयली पूण ती येतना कशी स्प्रे जावन येतली रायट म्हटल्यार ड्रॉप्स कशी येतली. ओके. सो बेश्टी वतोवंक ना कारण तेल कशें वतोवंक ना. ओके. सो प्रेस केल्या उपरांत ती पार्टिकल्स कशे ऑयलीचे अशे येयले. सो आमी ताका ब्लू कलरान दाखोवया चलो. ओके. सो लेट्स शो देम विथ द ब्लू कलर. ओके. सो अशे ऑयलीचे पार्टिकल्स येयले. ओके. हांगासर गेटिंग दिस पॉयंट. सो दीस ब्लू कलर रिप्रेझेंट्स युअर ऑयल पार्टिकल्स. सो दीस यू हॅव प्रेस्ड. ओके. सो हे तुमी प्रेस केला. ओके. Getting this point. So here तुमचे ऑयल पार्टिकल्स भायर सरले. प्रेस्ड. ओके. वी आर रायट दिस प्रॉपर्ली. ओके. सो जेन्ना आमी प्रेस केला तेन्ना ऑयल तुमची भायर येयली असो न्हू. आतां ह्या ऑयलीचेर खंयचो फोर्स एक्ट जाता. ग्रेविटी एक्ट जाता कित्याक ग्रेविटी त्या ऑयलीक सकयल पूल करपाक सोदता न्ही आनी हे सारके डिस्टन्स स्मॉल आसा. सो ऑब्वियसली आय होप पीपल कॅन अंडरस्टँड इट्स अ 3 डायमेन्शनल व्यू. ओके. सो तुमी जेन्ना ऑयल स्प्रे केली हांगासर ती ऑयल तुमची एक्चुअली अशी भायर पडपाक स्टार्ट जाली रायट म्हटल्यार ते स्प्रे जाले. ओके. आतां कितें जालें खबर आसा हे जे ऑयल ड्रॉप्स आहा न्ही ताका मास इंटू ग्रेविटी सकयल पूल करता. सो कितें जालें थोडे इतलेचे हितूंतले आसात न्ही ग्रेविटीचे ते ऑयल ड्रॉप्स हांगासान सकयल येवपाक लागले. सो ह्या होलाचो दीस इज अ होल. ओके. सो फ्रॉम दीस होल सम ड्रॉप स्टार्ट्स टू कम डावन रायट. दे वील मूव डावन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो थोडे ड्रॉप्स हांगासर अशे मूव जावपाक लागले अशे हांगासान. ओके. गेटिंग दिस पॉयंट. कळटा हांव कितें तें या. सो अशें केल्यार थोडे हेवटेनूय येतले थोडे मातशे अशे कमी हेवटेनूय आपण तेवढे मातशे हेवटे तेवढे मातशे बी जाता आसतले. ओके ओके. सो हे ड्रॉप्स तुमचे मास इंटू ग्रेविटी खातीर सकयल येवपाक लागले. सो लेट्स सी दीस दॅट हियर हे ड्रॉप्स तुमचे ड्यू टू ग्रेविटी दे वर फॉलिंग डावन. ओके. सो आय जस्ट रायट दिस एज एफ ऑफ जी दॅट इज mg. ओके. सो आय रायट द पॉइंट हियर. ओके. when oil was sprayed, okay, oil was sprayed. Listen to this very carefully because this is a very interesting concept, okay, and it will come for your exam also, and even mains and advanced questions also. Okay, that's not there for boards actually, but mains and advanced are asas, okay, but even they have included such type of one easy question in the board also, okay. I mean, not the board paper has not come, but in the concept you understood, okay. When oil was sprayed, okay, due to gravity, okay, the oil droplets, okay, moves vertically downwards. Yes or no? Vertically downwards. कळटा तुमकां कितें तें? सो वेरी सिंपल केस आसा. सो तेणें कितें नोटीस केला खबर आसा, जेन्ना तुमी ऑयल ही प्रेस केली न्ही, तुमची ऑयल स्प्रे जाली, पूण ग्रेविटी खातीर ती तुमची ग्रेविटी मास इंटू ग्रेविटी पळय आनी पेन सोडलें जाल्यार अर्थाची ग्रेविटी एका सकयल पूल करता न्हू, हे काय ना. हां, तशें ते ड्रॉप्साकूय तुमचे सकयल पूल करपाक लागली ग्रेविटी आमच्या अर्थाची. कळ्ळें तुमकां? आतां कितें आसा खबर आसा, ह्या उदक चेंबरान म्हटल्यार हो जो कितें ऑयल चेंबर तेणें घेतलो रायट, तेतून सुद्दां थोडे इतले एअर आसा. येस नो? सो ते एअर कितें करता आसा पळय, एअर तेका एक विस्कस फोर्स दिता. आता पळय फॉर एक्झाम्पल तुम्ही गाडी घेऊन चलता रायट, तुम्ही आता एरात आमचे नॉर्मल केसीन एअर आसता, तुम्ही गाडी घेऊन आता चलयता तेन्ना एअरूय तुमकां पुश करता न्हू, पळय काय ना. म्हणून म्हणजे तुम्ही नोटीस केला आसता जितले मी फास्ट वयता एअरूय तितलो फास्ट वयता. तुम्ही रेनकोट बी घातल्या फाटल्यान सुकता बिकता. येस नो? येस नो? यू हॅव सीन दिस थिंग. ओके. सो बेसिकली तुम्ही जर एखादा झूम करचा न्ही, सो हांव एक पार्टिकल घेता आनी एका झूम करता. सो हांवें जर पार्टिकल झूम केलो जाल्यार म्हाजो असो दिसतलो. पळय हो म्हाजो ऑयल ड्रॉप. सो हो म्हाजो ऑयल ड्रॉप, this is my oil drop. I am zooming this, okay. हेचेर मास इंटू ग्रेविटी एक्ट करता वर्टिकली डाउनवर्ड्स.
हेचेर ही मास इंटू ग्रेविटी एक्ट करता वर्टिकली डावनवर्ड्स. अंडरस्टँडिंग दिस पॉयंट, कित्याक ग्रेविटी एका सकयल पूल करता की कोणाक ड्रॉपाक, ओके, ड्रॉपाक सकयल पूल करता. ओके, सो आतां ऑब्वियसली तुमी गाडी चलयतात ह्या डायरेक्शनान, म्हटल्यार तुमी वयतात ह्या डायरेक्शनान, जाल्यार तुमकां वेलोसिटी खंयच्या डायरेक्शनान पुश करता, एराची, एअर खंयच्या डायरेक्शनान पुश करता, रेनकोट बिनकोट पळय फाटल्यान उगता, म्हटल्यार एअर तुमकां असो पुश करता. येस न्हू, म्हटल्यार तुमी वयतात ह्या डायरेक्शनान तेन्ना तुमकां एअर फाटल्यान पुश करता न्ही, हांगाय तशेंच जाता, हो येताच सकलाच्या डायरेक्शनान, सो हेका एअरान पुश करपाक जाय वयर, म्हटल्यार हे जे कितें तरी एअर आसा भितर पार्टिकल्स, ते हे एअर तेका कितें तरी विस्कस फोर्स दिवपाक जाय, सो आमी तेका FV म्हणया. FV म्हटल्यार विस्कस फोर्स. सो दॅट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 pi eta RV. ओके, सो दिस फॉर्मुला यू विल से सर, बट दिस फॉर्मुला इज फॉर लिक्विड न्हू. हय, लिक्विडाकूय सेमूच आसता, एराकूय सेम फॉर्मुला आसता, पूण व्हॅल्यू सेम आसचे ना. ओके, जो एनाचो व्हॅल्यू इटाचो व्हॅल्यू आसा न्ही विस्कोसिटी, तो एराचो डिफरंट आसतलो आनी ऑब्वियसली लिक्विडाचो डिफरंट आसतलो. फॉर्मुला सेम आसतलो. फॉर्मुला कितें आसा, फॉर्मुला कितें आसा, फॉर्मुला इज फॉर्मुला. ओके, इट्स अ डिराइव्ड फॉर्मुला. यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग नो. सो फॉर्मुला विल रिमेन ऑटोमॅटिकली सो इट्स सेम नो. आतां फॉर्मुला तूं उदकान फोर्स लाय नाल्यार तूं एरान फोर्स लाय, मास इंटू एक्सलरेशन दोनाय केसीनूच लायतलें मा. ओके, सो थिंग इज दॅट फॉर्मुला मास इंटू एक्सलरेशन, थंय तितलोच फोर्स लायल्यार मास इंटू एक्सलरेशन, हांगा तितलोच फोर्स लायल्यार मास इंटू एक्सलरेशनच आसता. कळ्ळें म्हाका कितें तें, तुमकां कळ्ळें हांव कितें म्हणपाक सोदता. ओके, सो हांगासर एअर कितें करतलें, हेका हो वयता ड्रॉप सकयल, सो एअर हेका पुश करता वयर न्हू, सो हो तेका विस्कस फोर्स करता. सो दीस विस्कस फोर्स इज नॉट बिकॉज ऑफ द लिक्विड, दीस विस्कस फोर्स इज बिकॉज ऑफ एअर. सो हो एरान विस्कस फोर्स करतलो, हो एअर तेका विस्कस फोर्स करता. ओके, तुमकां कळ्ळें, व्हेरी गुड. नेक्स्ट इंपॉर्टंट थिंग इज दॅट एअर असल्या कारणान तुमचे विस्कोसिटी विस्कस फोर्स वयर घालतली, म्हटल्यार तेका तूं वयता असो तर एअर तुका फाटल्यान पुश करता. येस नो. तसोच जशें तुमी लिक्विडान दवरल्या उपरांत एक बियॉन्ड फोर्स येता, रायट, तसो एरांतूय दवरल्या उपरांत ऑयलीचेर थोडे इतलो बियॉन्सी एक्ट करतली न्हू, काय ना. सो इन शॉर्ट हांगासर थोडे इतलो बियॉन्ड फोर्सूय आसतलो. पूण तूं म्हटलें सर एक्चुअली आमी नॉर्मल सुद्दां केसीन आमी बियॉन्ड फोर्स चडसो घेयना न्ही, काय ना. हांव तुमकां एक्युरेट आन्सर काडपाक दाखयता. ओके, सो नॉर्मल केसीन आमी घेयनात तेन्ना आमी बियॉन्डसी, कित्याक एराची बियॉन्डसी आसता न्ही, कित्याक एराची डेन्सिटी आसता ती हार्डली 1 आसता, रायट, म्हटल्यार 1.225 येस नो kg per meter cube. सो जेन्ना आमी ऑब्जेक्ट लिक्विडान बी नाल्यार विथ रिस्पेक्ट आसता तेन्ना आमी तेची डेन्सिटी 1000 आसता, 1 खंय आनी 1000 खंय. सो ऑब्वियसली त्या खातीर आमी एराक नॉर्मली निग्लेक्ट करून उडयता बियॉन्डसी फोर्सान. बट एक्झॅक्ट एक्युरेट कॅल्क्युलेशन जाय जाल्यार तुमकां बियॉन्डसी जर घेवची पडलीच न्हू, काय ना. सो बेसिकली तुमचे खंयचे फोर्सीस एक्ट जाता. ओके, सो खंयचे फोर्सीस एक्ट जाता पळय, एक विस्कॉसिटी आनी बियॉन्सी इक्वल टू mg, काय ना. आनी इनडायरेक्टली एट वन पर्टिक्युलर पॉयंट जेन्ना हे फोर्सीस वयले आनी खायले इक्वल आसतले तेन्ना तुमचो ड्रॉप तर इक्विलिब्रियमान आसतलो न्हू, काय ना. म्हटल्यार आयदर तुमचो ड्रॉप स्टॉप तरी जावंक शकता नाल्यार एक कॉन्स्टंट स्पिडीन तरी सकयल तरी वचूंक शकता. गेटिंग दिस पॉयंट. सो हांवें तुमकां हे व्हेरी क्लियरली इक्विलिब्रियम कन्सेप्टान सांगलेलें, म्हणून हांवें मुद्दम ही लायिल्ली आसा. जेंच्यांनी इक्विलिब्रियम्स कन्सेप्ट म्हजें पळोवंक ना वचून प्लीज पळयात. ओके, कित्याक हांवें तें सुद्दां तेन्ना सुद्दां बरें तुमकां क्लियर करपाक तुमचे बेजिक्स सांगलेले आसा. ओके, सो एट इक्विलिब्रियम आय रायट हियर. सो आय रायट हियर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम. ओके, एट इक्विलिब्रियम. ओके, force due to B, FB means beyond force on drop because of air, beyond force due to air, plus viscous force is equal to m into g. Yes or no? Is equal to mass into gravity. Okay, mass म्हटल्यार ते oil dropaचो mass. याद दवरा, this is always this oil drop mass. This is the mass of oil drop. Okay, oil drop. कळ्ळें तुमकां न्ही, ऑयल ड्रॉपाचो मास आसा तो. ओके, सो इफ इट इज अ स्फियर 4/3 πr³ इंटू तिची डेन्सिटी असते, बिकॉज डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आसता न्ही. डेन्सिटी आसता मास m अपॉन वॉल्यूम, काय ना, वॉल्यूम. सो इनडायरेक्टली तुम्ही हे अशें बरोवंक शकता, पळय तुमकां दाखयता. ओके, सो इनडायरेक्टली तुम्ही हे अशें बरोवंक शकता, दीस व्हॅल्यू विल बी रो इंटू 4/3 πr³. ओके, फॉर दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास. गेटिंग दिस पॉयंट. ओके, ग्रेट. ओके, फायन. सो आतां तुमकां जर सपोज बियॉन्ड फोर्स जाल्यार हांव हिची डेन्सिटी आनी हिची बियॉन्ड फोर्स कोण करता, एअर करता. सो तेन्ना मास डेन्सिटी घेयनात ना, ड्रॉपाची घेयनात ना, एराची डेन्सिटी घेता. आय होप पीपल रिमेंबर. सो आय जस्ट ट्राय टू रायट अ स्मॉल फॉर्मुला हियर. ओके, सो दॅट पीपल कॅन विज्युअलायज थिंग्स. 4/3 πr³. ओके, कित्याक फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. चला पयली मास बरोवया इंटू ग्रेविटी. सो दिस इज बिकॉज ऑफ एअर, सो ए आय रायट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑयल, सो ओ आय रायट. O, m of O. O means oil and A means air. Okay, A means air. Understanding? Into gravity. So 4/3 πr³. Okay, this is rho of air asana A येतलो, mass of 1. Okay,
कित्याक रेडियस तर बॉलाचो ओवरऑल आनी तुमकां सांगलें हे तुमी वचून बियॉन्सी ह्या चॅप्टरान वचून पळोवन येयात आनी तुमकां फोर्सा वखदार शिकयलेलें आसा ओके. सो जितल्यो आमी उदकाक जितल्यो आमी ऑब्जेक्ट लिक्विडान घालता तितले तुमची उदीक डिस्प्लेस जाता आनी तितलो तुमकां बियॉन्ड फोर्स मेळटा. सो तशें जितलो आमचो हो स्फियर आसा तितल्याच स्फियराचो एअर ताका बियॉन्ड फोर्स येतलो. आख्खो फूल एअर घेवचो ना सायडीचो. जितलो तो वॉल्यूम खाता न्ही तितलोच एअर ताका बियॉन्ड फोर्स येता याद दवरा ओके. सो हांगासरले 4/3 पाय आर क्यूब नाल्यार प्लीज म्हाजो तो लेक्चर पळयात प्लीज ओके. कित्याक सांग पळय तुमच्यात बरें तो ओके. सो ह्यातले 4/3 पाय आर क्यूब हो त्या हेचो रेडियस बॉलाचो कॅपिटल आर ओके इंटू रो ऑफ एअर इंटू ग्रेविटी आनी ह्यातले 6π आर व्ही रायट. सो आय जस्ट रायट दिस थिंग 6π आर व्ही. व्ही इज अ टर्मिनल वेलोसिटी एंड दिस इज 4/3 पाय आर क्यूब रो नॉट ओके इंटू ग्रेविटी ओके. इफ यू सी ओवर हियर ओके तुम्ही म्हटले सर हे तुवें एक्चुअली कंडिशन बरोवन कितें केलें पण आमकां हे तुमकां सांगपाक सोदता की ह्या कंडिशनान तुमकां टर्मिनल वेलोसिटी कितें आसता ती मेळटा. म्हटल्यार इन शॉर्ट तुमी हांगासर अजून मेरेन तेचो एक्सपेरिमेंट फूल जावंक ना. तेचो एक्सपेरिमेंट आसा चार्जाचो व्हॅल्यू फायंड करपाचो. तो चार्जाचो व्हॅल्यू कसो येतलो न्ही तो तुमकां हांव आतां दाखयता. तर तुमी टेन्शन घेवं नाका ओके जस्ट वेट ओके. सो बेसिकली ह्या केसीन कितें आसा खबर आसा ह्या केसीन हांवें तुमकां अशें दाखयलां की नॉर्मल जेन्ना एक ड्रॉप आसता न्ही तेचेर मास इंटू ग्रेविटी सकयल एक जाता बियॉन्ड फोर्स वयर एक जाता आनी तेचेर विस्कस फोर्सय वयर एक जाता. आतां हे आयकलां आनी आतां हे सारकें आयकलां लिसन टू दीस व्हेरी व्हेरी केअरफुली प्लीज ओके. आतां ही तर तुमची इक्विलिब्रियम केस आहा. इक्विलिब्रियम कंडिशन अशी आसता न्हू. नाव लिसन टू दीस व्हेरी व्हेरी केअरफुली लिसन टू दीस व्हेरी केअरफुली ओके बिकॉज नाव युअर मेन कन्सेप्ट कम्स. सो बेसिकली आतां हांवें तुमकां सांगलां हे इक्विलिब्रियमान आसा. इक्विलिब्रियमांतल्या वयले फोर्सीस इक्वल टू सकयले फोर्सीस आसता ओके. तेन्ना अशें जावंक शकता जेन्ना फोर्सीस नेट झिरो आसता जेन्ना एफ नेट झिरो आसता तेन्ना तुमकां ऑलरेडी सांगलां मास इंटू एक्सलरेशन आसता. नेट फोर्स हो झिरो जाल्यार एक्सलरेशनय झिरोच जातलें न्हू कळ्ळें. आनी एक्सलरेशन झिरो जावप म्हटल्यार कितें ए इज इक्वल टू dv/dt येस नो. सो आयदर v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो हे दोना भितरले एक जावंक शकता. एक्सलरेशन झिरो जावप म्हटल्यार वेलोसिटी जरी झिरो जावंक शकता. वेलोसिटी झिरो म्हटल्यार रेस्टाक आसा तसोच थांबलो उबो रावलो असो that is the meaning of velocity is 0 or it will go with a constant velocity. It will not change its speed. It will go with a constant speed. म्हटल्यार हांगासर तो कॉन्स्टंट स्पीड सकयल जातलो सो कॉन्स्टंट स्पीड. Getting this point? काय तुमकां कितें तें ओके. सो अशें तुमचें जाता एक्चुअली इन केस ऑफ युअर इक्विलिब्रियम केसीस कित्याक आमी दोनूय वयले फोर्सीस सकयल इक्वल केले ओके. आतां आयकात आतां नाव लिसन दिस व्हेरी केअरफुली. आतां मिलिकनान कितें केलां जाणा दिस इज द मेन कन्सेप्ट ओके. सो मिलिकनाक बेसिकली फायंड करपालो चार्जाचो व्हॅल्यू न्हू ओके. सो तेणें आतां हे इक्विलिब्रियम कंडिशन ऑब्टेन केलें ओके. जेन्ना हांव क्वेश्चनां करता तेन्ना खूब बरें तुमकां मेळटलें तुमी टेन्शन कांयच घेनाका. आतां तुमकां मातशें न्यू कशें दिसता प्रॉब्लम केल्या उपरांत मजा येतली ओके. मिलिकनान कितें केलां आतां दिस इज केस 2 ओके. सॉरी दिस इज अ केस 2 ओके. दिस वॉज अ केस 1 हियर द की वॉज ओपन हियर की वॉज ओपन. आतां आमी कितें करया खबर ही कीच क्लोज करया. ही जी की आसा न्ही ती आतां क्लोज करया ओके. सो तूं म्हटलें सर की क्लोज करून तुवें कितें केलां आतां आयकात सारकें आयकात. की क्लोज करया आमी आनी हांगा कितें करया खबर आसा हांगा न्ही एक मरे एक्सरेची बीम पास करया. नाव लिसन टू दीस व्हेरी व्हेरी केअरफुली ओके. लिसन टू दीस व्हेरी व्हेरी केअरफुली. हांगासर एक एक्सरे बीम पास करया ओके. हांगासर एक्सरे ही एक्सरे बीम आसा आयकात सारकें आयकात मज्जा येतली ओके. अशें एक्चुअली मिलिकनान केल्लें म्हणून तुमकां सांगता ओके. हांगासर आमी एक एक्सरे बीम पास करया आनी हांगासर हेची आतां ही जी की आसा न्ही ती क्लोज करया. हेका आमी की म्हणटात दिस इज की ओके. ही की क्लोज करया. आतां आमी कितें नोटीस करतले खबर आहा जेन्ना आमी की क्लोज केली रायट की तुमी क्लोज केली ओके. सो आनी तेच्या पयलीं तुमी एक एक्सरे धाडले. जेन्ना आमी एक्सरे धाडटात न्ही तेन्ना कितें जाता खबर आसा हे जे ऑयल ड्रॉप आसा न्ही ते आयनायज जाता. आतां म्हटलें सर आयनायज म्हटलें कितें पळय व्हेरी सिंपल आसता पळय. जेन्ना आमी एक्सरेची म्हणजे एक स्पेशलिटी आसता ओके. एक्सरेत फोटो इलेक्ट्रॉन्स म्हणून आसता रायट. सो ओके हे तुमकां खबर ना तुमी सोडून दियात. फक्त इतलेंच याद दवरा की जेन्ना तुमी एक्सरे पास करतात न्ही कित्याक आय विल नॉट गो इनटू टू मच डेप्थ लायक ओके दॅट विल कन्फ्यूज पीपल मोर. जेन्ना आमी एक्सरे पास करतात न्ही तुमकां जेन्ना तुमी नेटार आनी एक्स्ट्रा सर्च करूं शकता नो प्रॉब्लम्स ओके. जेन्ना आमी एक्सरे पास करता न्ही हे जे आसात न्ही जे ऑयल ड्रॉप ती ऑयल ड्रॉप पयली एक्चुअली न्यूट्रल न्ही एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स रायट. ती ऑयल ड्रॉपान प्लस मायनस चार्जीस आसतले. सो हांगासर जी ऑयल ड्रॉप आसा न्ही ती कितें करता खबर आसा इवन एक्सरे इज मेड अप ऑफ एटम्स एक्सरे प्लस मायनस चार्जीस आसतले. ती एक्सरेचे नेगेटिव्ह चार्जीस आसता न्ही आतां हो ऑयल ड्रॉप इमॅजिन करा दिस इज दॅट ऑयल ड्रॉप दॅट एक्सरे इज कमिंग इन दीस वे ओके. एक्सरे अशे पार्टिकल्स येता अशें इमॅजिन करा न्ही तुमी ऑयल ड्रॉप दवरला. तो ऑयल ड्रॉपाचेर जेन्ना एक्सरे बसता न्ही ऑयल ड्रॉप कितें करता खबर तेचे नेगेटिव्ह चार्जीस आसात न्ही ते ओडटा. यू अंडरस्टँड वॉट आय एम सेइंग मीन्स इनडायरेक्टली हो एक्सरे आसा न्ही पास केल्या उपरांत हो नेगेटिव्हली चार्ज आयन जाता. This becomes a negatively charged ion. Kota. Only electrons can be transferred. I taught you all these things. Okay. Only electrons can be transferred. Okay. जेन्ना आमी एक्सरे बीम घातली न्ही तेन्ना हो नेगेटिव्हली चार्ज आयन जाला ओके. तूं म्हटलें सर आतां नेगेटिव्हली चार्ज आयन जावन कितें फरक हां आतां लिसन दीस व्हेरी केअरफुली. एकदां हो नेगेटिव्हली चार्ज आयन जालो न्हू
आता तुम्ही हो जेन्ना की क्लोज करतले रायट, पयलीं नेगेटिव्हली चार्ज आयन्स जाल्लेले काय फरक पडनासलो कित्याक पयलीं इलेक्ट्रीक फील्ड नासलें. आता तुम्ही ही जेन्ना की क्लोज करतले, ओके, नाव आय रायट दिस पॉयंट, ओके, हे तुम्ही पयलीं स्टार्टींग तुमकां कळलें, ओके. सो आय जस्ट रायट दिस वन फॉर्मुला, आय कीप दिस समवेअर ओवर हियर, ओके. सो इनिशियली आय रायट ओवर हियर, इनिशियली एकूच फॉर्मुला बरयता हांव, ओके. मास इंटू ए ग्रेविटी प्लस एफ इज इक्वल टू mg, okay, mg. This formula is not going to ask people for derivation, but I'm just trying to explain people things clearly, okay. So आता अशें जातलें पळय, आता दिसना this, okay. This was when key was open, so now I'll close the key, okay. आता हांव क्लोज करता हो की. पयलीं अशें आशिल्लें, आता हांव ही की क्लोज करता, ओके. पयलीं अशें आशिल्लें, अशें ब्लू डायग्राम काडलेलो दिसता न्हू. I'll just draw that small diagram again so that people can understand. All mg, all f viscous, all f beyond, okay, all f beyond c, okay. आता एक now listen this very carefully. Now when this was when key was open, key open असली तेन्ना, okay. Now key is closed, okay. I'll write this point, key is closed, okay. Now key is closed, okay. So very interesting concept. So listen, here IIT problems करेंगे difficult. Now key is closed, even advanced problems will solve. Now key is closed, okay. So the upper plate becomes positively charged, okay, and lower becomes negatively charged, okay. So आता तुमचे हे चार्ज जातली, अप्पर आणि लोअर चार्ज जातली. कळ्ळें तुमकां कितें ते अप्पर आनी लोअर आता तुमची चार्ज जातली. अप्पर जाली पॉझिटिव्हली चार्ज, म्हटल्यार हांगासर तुमी आतां अशें इमॅजिन करा की नाव दिस हॅज बिकम अ पॉझिटिव्हली चार्ज. Okay, I'll draw with black pen because black we always show with positive, right? So ही आता जाली पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट. कित्याक ते इलेक्ट्रीक फील्ड कशें न्ही पळय, ही प्लस हांगासर लागली न्हू, आनी ही आसा ती नेगेटिव्ह, रायट. सो ही नेगेटिव्ह आसा ती हांव डायरेक्ट पेनान दाखयता हांगासर. ही तुमची जाली नेगेटिव्हली चार्ज प्लेट, ओके. आता पळयात, आता कितें इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट जालो तो आता पळयात. नाव दिस विल बी फन लायक, ओके. पयलीं जेन्ना तुमची आतां अप्पर प्लेट जेन्ना तुमची एक्चुअली आतां पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट जाली आणि लोअर जेन्ना तुमची एक्चुअली नेगेटिव्हली चार्ज प्लेट जाली, तेच्या पयलीं तुमी एक्सरे पास केल्ले, ओके. And I'll write over here, X-rays, I'll just write this one point, X-rays are passed over oil drop which ionizes it, over oil drop which ionizes it, and it becomes negatively charged, ओके. सो हो आयनाइज जाता आणि ही तुमची नेगेटिव्हली चार्ज जाता, ओके. आता पळयला नाव दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग अँड ब्युटिफूल थिंग. आता हेका आमी परत झूम करूया आणि आता पळोवया कितें जाता तें, ओके. सो तुम्ही आता कितें नोटीस करता पळय, हो जो सेम ऑयल ड्रॉप आसा न्ही, हो जो सेम ऑयल ड्रॉप आहा न्हू, येस न्हू, तो सेम ऑयल ड्रॉप आसलो, तेचेर आता तो नेगेटिव्हली चार्ज जाल्या कारणान तेका इलेक्ट्रीक फील्ड वयर पुल करतलो. पयलीं तो इक्विलिब्रियमान कसो आसलो न्हू, पयलीं तो इक्विलिब्रियमान आसलो, तुम्ही मानतात काय ना, तुम्ही हय म्हटलें सर, पयलीं तर इक्विलिब्रियमान आसलो कित्याक फोर्सीस तर बॅलन्स जाले. सो आयदर तो स्टेशनरी तरी आसूं शकता, ओके. कित्याक तुमचे IIT क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेशनरी म्हणून अज्यूम करतात थोडे क्वेश्चन, ओके. नाल्यार थोडे क्वेश्चन तुमकां अशें डायरेक्ट कितें ना कितें कन्सेप्ट सांगता, पूण तो कन्सेप्ट कळपाक जाय, आता तो सांगता. सो तो आतां इक्विलिब्रियमान आसलो, पयलीं स्टार्टींग इक्विलिब्रियमान आसलो, येस सर, तो इक्विलिब्रियमान आसलो. आता तुम्ही एक्सरे पास केले, तो आयनाइज जालो, नेगेटिव्हली चार्ज आयनाइज जालो. एकदा तो नेगेटिव्हली चार्ज आयनाइज जाल्या उपरांत आता तेचेर कितें जालें खबर आसा, आता पळयात, अजुनूय तेची ग्रॅव्हिटी सकयल्यान एक्ट जाता, अजुनूय तेची ग्रॅव्हिटी सकयल्यान एक्ट जाता, ग्रॅव्हिटी एका सकयल्यान पुल करपाक सोदता, काय दाखय. एराची बियॉन्सी आनी आतां हेचेर पळयात, आतां लिसन टू दिस, ओके. विल जस्ट निग्लेक्ट दिस एर बियॉन्सी बिकॉज इट इज व्हेरी स्मॉल वॅल्यू, ओके. नाउ लिसन टू दिस व्हेरी केअरफुली, ओके. आता कितें आसा खबर, हो नेगेटिव्ह चार्ज हो पॉझिटिव्ह चार्जाक अट्रॅक्ट जावपाक वयर वयतलो न्ही, हय काय ना. म्हटल्यार इनडायरेक्टली हांगासर फोर्स ड्यू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटीक येतलो न्हू, हय काय ना. दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटीक येतलो न्ही, रायट. पडटा तुमकां. पयलीं तो इक्विलिब्रियमान आसलो, पयलींचेर फोर्सीस एक्झॅक्टली इक्वल जाले. आता कितें जालें सांग पळया, आता तेका जो पयलीं एक्चुअली तो सकयल वचपाक सोदी, तेचेर बियॉन्ड फोर्स आनी विस्कस फोर्स ऑपोजीट डायरेक्शनान जावन तो इक्वल जावन तसो रावलो. आता तेका हो इलेक्ट्रीक फील्ड कितें करता, आता हो इलेक्ट्रीक फील्ड तेका वयर ओडटा, म्हटल्यार हो जो इलेक्ट्रीक फील्ड आहा तो तेका वयर ओडटा असो. यू आर गेटिंग दिस पॉयंट व्हॉट आय एम सेइंग. सो इलेक्ट्रीक फील्ड म्हटल्यार कितें, F इज इक्वल टू QE न्हू, F इज इक्वल टू QE, रायट. आणि Q म्हटल्यार कितें, तो नेगेटिव्हली चार्ज जाला न्हू, हय काय ना. म्हटल्यार ह्या क्यूआच्या जाग्यार NE येतले. ऑब्वियसली हेचे डायरेक्शन तुम्ही घेयशात, नेगेटिव्ह म्हटल्यार ऑपोजीट जातले, कित्याक इलेक्ट्रीक फील्ड सकयल आसा अशी, दिस इलेक्ट्रीक फील्ड डायरेक्शन. बट इलेक्ट्रॉन नाव इन दिस केस विल मूव, दिस नेगेटिव्हली चार्ज ऑयल ड्रॉप विल मूव अपवर्ड्स.
म्हणजे इलेक्ट्रीक फिल्डाच्या पयलींच नेगेटिव्ह जालो हो व्हॅल्यू आनी हो इचो व्हॅल्यू नेगेटिव्ह आहा म्हणजे ऑटोमॅटीक ओवरऑल व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह जातलो. ओके, ओवरऑल व्हॅल्यू ऑटोमॅटीक पॉझिटिव्ह जातलो. आतां आयका, लिसन दिस व्हेरी केअरफुली. हे आसा न्ही आमकां इलेक्ट्रॉनाचो, आतां पळय, आतां तुमी अशी इमॅजीन करा, प्रॅक्टिकली इमॅजीन करात. ओके, ना लिसन दिस व्हेरी केअरफुली. आमकां इचो व्हॅल्यू कळटलो. तूं म्हटलें सर इचो व्हॅल्यू कसो मेळटलो, कित्याक आमी जितली वोल्टेज लायता न्ही तेचेर एक सिंपल फॉर्मुला आसता रे, V = ED म्हणून. तुमकां हो ट्रिकय सांगता मागीर याद दवरपाक, VD म्हणून. VD म्हणून याद दवरा, VD. ओके, सो पळय VD, ती VD उडटात ती. ओके, सो ती तुमी उडू नाकात. ओके, ओडसात बी. ओके, सो ती तुमी याद दवरा की VD म्हटल्यार V = ED म्हटल्यार VD अशें याद दवरा. आतां हे D आसता न्ही, ते हे दोगांय मदले डिस्टन्स हेका आमी D म्हणटात. तुका V वोल्टेज खबर आसा, तूं कितली वोल्टेज लायताय ती तुका खबर आसा. तुका डिस्टन्स D खबर आसा दोगांच्या मदले, म्हटल्यार ही कितली वोल्टेज लायताय हेच्या एक्रॉस, तेका आमी V म्हणटात. ही V तुका खबर आसा, ही डिस्टन्स D खबर आसा, हे तुका कॅपॅसिटन्सान मागीर कळटलें न्ही. ओके, आमकां शिकयतलो. तुका D खबर आसा, तुका E तूं फायंड करूं शकता. हय न्हू, हे दोनी खबर आसले, म्हाका E मेळ्ळा. येस ना, म्हाका E मेळ्ळो. सो आतां पळय, आतां इक्विलिब्रियमान कितें जातलें, आतां इक्विलिब्रियम अज्यूम करा. सो आतां पळय, आतां हो फोर्स एका वयर वडटा न्हू, आतां हो फोर्स एका वयर वडटा, रायट. सो आतां बियॉन्ड फोर्स कसो येतलो, आतां बियॉन्ड फोर्स सकयल येतलो. सो आतां F बियॉन्ड C सकयल येतली, रायट. म्हटल्यार इन शॉर्ट, आतां हे जे फोर्सीस जे वयर एक्ट जाताले ते आतां सकयल येतले. म्हटल्यार आतां जो तुमचो विस्कस फोर्स बी आसा तो तुमचो सकयल. बियॉन्ड फोर्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल. सो बियॉन्ड फोर्स यू नो लायक neglect it, but obviously beyond force is always against the gravity. So हांगासर beyond force वयर येतलो, F beyond C. but तुम्ही जर सपोज पयली पळयशात, पयलीच्या केसीन, आतांच्या केसीन तुमकां पळय, पयलीच्या केसीन तुमकां एक इक्विलिब्रियम कंडिशन मेळ्ळें काय ना, तशें आतांय तुमकां इक्विलिब्रियम कंडिशन मेळटलें आनी हे इक्विलिब्रियम कंडिशन कितें जातलें, वयले फोर्स इक्वल टू सकयले फोर्सीस, Fe + F beyond C. कित्याक mgच्या सर्दीत ओपोजीट आसता तो बियॉन्ड फोर्स आसता, याद दवरा, ग्रेविटीच्या अगेन्स्ट सायड जाता. पूण हो फोर्स विस्कस म्हणून हांवें तुमकां हें मुद्दाम दाखयला. पळय हो वयर वयता न्ही आतां ऑब्जेक्ट, सो हेचेर विस्कस फोर्स सकयल एक्ट जातलो. ओके, सो दीस शूड बी इक्वल टू वयले फोर्सीस इक्वल टू सकयले फोर्सीस. हे वयले फोर्सीस आहात ते तुमचे इक्वल टू सकयले फोर्सीस जातले. सो वयले फोर्सीस इक्वल टू सकयले फोर्सीस करशाले कितें जातलें, तुमकां अशें मेळटलें. आनी तुमी इमॅजीन करात, तुमकां मास इंटू ग्रेविटीचो व्हॅल्यू खबर आसा, तुमकां विस्कस फोर्सय हांगासर, तुमकां विस्कस फोर्सय कसो आसता तोय हांगासर मेळलो आसा, म्हणजे तुमकां वेलोसिटी मेळटली. कित्याक ह्या कन्सेप्ट आसून तुमकां 6π∗RV म्हणजे तुमकां विस्कोसिटीचो वेलोसिटी कितले वेलोसिटी वयता तोय नॉर्मली तुमी फायंड करूं शकतात. म्हटल्यार तुमी बारीक चिंतात पळयात. सो mg तुका खबर आसा, तुमकां हो बियॉन्ड फोर्स म्हटल्यार हो कसो, हो बिकॉज ऑफ ऑयल ड्रॉप, हो ऑयल ड्रॉपाचो, रायट. सो तसो हो इलेक्ट्रीक फील्ड म्हटल्यार QE. पळय आयका, लिसन टू दीस व्हेरी केअरफुली. ओके, बियॉन्ड फोर्स कोणाच्या खातीर जालो, हो पळय, हो बियॉन्ड फोर्सा खातीर जालो, हो इनिशियल केस. ओके, सो हो आसलो एरा खातीर. नो, बियॉन्ड फोर्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ एअर, दिस ऑलवेज बिकॉज ऑफ एअर. समजून घेयात. ओके, हो सदांच एरा खातीर आसता बियॉन्ड फोर्स. ओके, कित्याक हांगासर एरूच आहा न्ही. ओके, सो हे जालें F(A)×G. हो जालो विस्कस फोर्स जो एक्चुअली आतां सकयल्या सायडीन एक्ट करता, आनी हो तुमचो जालो MOG. पण आयकात, तुमकां MOचो व्हॅल्यू खबर आहा, मास ऑफ, ऑब्वियसली तुमी फायंड करूं शकता. डेन्सिटी तुमकां ऑयलाची खबर आसा, सो यू कॅन फायंड द डेन्सिटी ऑफ ऑयल. यू नो द रेडियस ऑफ बॉल 4/3πr इज अ कॉन्स्टंट. येस और नो, दॅट मीन्स दीस मास यू नो द ग्रेविटी व्हॅल्यू, व्हेरी गुड, यू नो दीस क्वॉन्टिटी, हे तुमकां खबर आसा. पळय समजून घेयात, ही तुमकां क्वॉन्टिटी खबर आसा. येस और नो, सो यूल सी येस सर, हे आमकां खबर आसा. यू नो द विस्कस फोर्स ऑल्सो. फ्रॉम हियर लायक दिस रिलेशन यूल गेट द विस्कस वेलोसिटी इक्विलिब्रियम केसीन. हय काय ना. सो तुमकां विस्कस वेलोसिटी मेळटली. तुमकां मास ऑफ एअरय फायंड करपाक मेळटा, कित्याक 4/3πr³ आनी हांगासर एक घाला मागीर मास ऑफ एअर मेळटली, कित्याक ते डिस्प्लेस इतके एअर जाता तितलो तुमकां बियॉन्ड फोर्स मेळटलो. म्हटल्यार ही कन्सेप्ट आमकां होय व्हॅल्यू खबर आसा. यू नो द इलेक्ट्रीक फील्ड ऑल्सो. कॅन यू फायंड द चार्ज व्हॅल्यू? येस, सिंपल. एंड वॉट इज द Q आसता एनी, येस और नो, हय काय ना. सो जितले इलेक्ट्रॉन्स तुजे हांगासर येयला तेचो व्हॅल्यू एन घे आनी इचो व्हॅल्यू फायंड कर. कळ्ळें कितें तें? सो कॅन यू फायंड द व्हॅल्यू ऑफ E? येस, इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग. एंड दिस इज हाव Millikan he did the experiment. Okay, there was one more study, I think from someone else, Hatcher or Fletcher something. Okay, but his name did not become famous, but you can search if you want. Okay, but Millikanan जेन्ना तेचें नांव फेमस जालें आनी Millikanan जेन्ना हो एक्सपेरिमेंट केल्लो न्ही तेन्ना तेणेंय हेच सांगलां की तुमी असो एक्सपेरिमेंट करचे जाल्यार तुमी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनाचो व्हॅल्यू फायंड करूं शकता. ओके, कित्याक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कित्याक ही तुमकां Fe तुमकां वयल्या डायरेक्शनान पुल करता. Getting this point Fu because of electric field. Understood? Getting this? Okay, very good. So ह्या वयल्यान आमी आता हे कन्सेप्टाचेर बेस प्रॉब्लेम्स करतली. एक स्मॉल क्वेश्चन 1983 च्या JEE केलेलो. ओके, a small metal ball is suspended in a uniform electric field. एक मेटल बॉल तेणे असो युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्डात सस्पेंड केलेलो आसा. म्हटल्यार एक असो. ओके, हे तुमकां आतां कळलें आसा आनी हेच्यान तुमी चार्ज फायंड करूं शकता. ओके, सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट युजिंग Millikan experiment we find the value of charge. Remember this, we find the value of Q.
Understood? So this is how he discovered the E value. Understood? Like charge value. Okay, fine. One small question I'll do. That's it. After that, we'll start doing the problems on this particular session. So very important problems we'll do, which are for mains, advanced, all the questions. Okay, don't worry. Just wait. I'll do everything. Relax. Okay. आता हो question. A small metal ball is suspended in a uniform electric field. Okay, with the help of an insulated thread. Okay. So I'll just rub this thing. Okay. आणि तुमकां हे मातशें एकूच मिनिट सांगता कित्याक एका मिनिटाचोच क्वेश्चन आसा तो. ओके. पळय तो कितें म्हणटा ना, एक मध्ये स्मॉल बॉल आसा असो. पळय अ स्मॉल मेटल बॉल, एक मेटल बॉल आसा. एक याद दवरा, जेन्ना मेटल बॉलाक न्ही तुमी न्ही युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्डान न्ही असो प्लेस केला. ओके, आय विल ड्रॉ दिस युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ ब्लू कलर. ओके, सो आय विल ड्रॉ दिस विथ ब्लू कलर. is placed in a uniform electric field with the help of an insulated thread. Okay, so हांगासर एक insulated thread बांदलो एक. Means this has nothing to do with that particular experiment. Okay, so एक insulated असो thread बांदलो. Okay, कळ्ळें आमकां. आतां तो कितें म्हणटा तो पळय ना, if the high energy X-ray beam falls on the ball, एक high energy X-ray beam घातली हेचेर. चल एक beam घाला हेचेर. X-ray ची beam घाला. X-ray beam ही जाली. हे इलेक्ट्रिक फील्ड जालें. Blue color is the electric field. I hope you are understanding. Blue color is the electric field. Okay, in our case. Okay, fine, sir. Yeah, we understood. Okay, एक high amount of X-ray beam घातली, falls on the ball. The ball is deflected in the direction of the field. Okay, the ball is deflected in the direction of the field. तो म्हणटा कितें जेन्ना मी एक हाय इलेक्ट्रॉन म्हटलें की मी एक्सरे बीम घातला न्ही, तेन्ना हो बॉल तुमच्या फिल्डाच्या डायरेक्शनान डिफ्लेक्ट जाता. कित्याक? ऑब्वियसली हांवें तुमकां सांगलां तशें ऑयल ड्रॉप कसो तुमी जेन्ना एक्सरे घातले तेन्ना तो नेगेटिवली चार्ज आयलायज जालो न्ही. आतां तो सांगता तुमकां द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कित्याक जातलो? कित्याक सांग पळय, हेचेर एक्चुअली तुमचे ऑब्वियसली टुवर्ड्स म्हटले हेचे जे इलेक्ट्रॉन्स असले न्ही, तो हो जो एक्सरे आसा न्ही तो तुमचो कापतलो आनी हेका तुमकां पॉझिटिवली चार्ज करतलो. because your ball, okay, will emit electrons, photoelectrons, and will become positively charged. Understood? It's a simple question which came, but I'm still telling you. Your ball कित्याक तो पॉझिटिव्ह जालो म्हणून नेगेटिव्ह सायडीन in the direction वयता न्हू पळय, in the direction. Understood? Even like that also you would have thought. Okay, your ball will emit photoelectrons, okay, and become positively charged. Okay, झाले cover. Positively charged. Okay, understood? Okay, but तुमकां हो चार्जाचो वेल्यू कसो आतां प्रॉब्लमान यूज करप न्हू तो तुमकां दाखयना. ओके, डन, फिनिश. Okay, so with this we'll wind up this session. Okay, next session now we'll take on problems. Okay, thank you. Okay. Okay, so आता आमी आमची प्रॉब्लम्स स्टार्ट करूया. ओके, सो ऑन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट? ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, चला. ओके, सो बेसिकली मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटाचेर हे 2007च्या AIEEE पेपरार क्वेश्चन येयल्ली. ओके, दॅट इज युअर मेन्स क्वेश्चन. इफ G and GM आर द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेसीस ऑफ अर्थ एंड द मून, म्हटल्यार तो म्हणटा कितें जाणा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आमकां खबर आहा ग्रेविटीची एक्सलरेशन आसा न्ही, तो म्हणटा अर्थ आसा तुमचो, अर्थ आणि असो तुमचो मून म्हणटा, रायट? आणि GE आसा अर्थाच्या सर्फेसाचेर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आणि GM आसा मुनाच्या सर्फेसाचेर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी म्हणटा. ओके, GM. ओके, फायन. कॅपिटल एम. ओके, लेट्स कंटिन्यू. द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द मून रिस्पेक्टिवली, म्हटल्यार पयलो ईचो अर्थ. ओके. एंड इफ द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन द टू सर्फेसीस. आता ह्या दोनाय सर्फेसीसाचेर तो म्हणटा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करात. जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आमी नॉर्मली करताले, रायट? तो आमकां आतां हांगासर दोगांयच्या केसीन परफॉर्म करपाक सांगता. ओके, सो आतां तो म्हणटा की ऑन द टू सर्फेसीस वन वील फायंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉन्फिगरेशन ऑन मून अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉन्फिगरेशन ऑन अर्थ टू बी डॅश. तो म्हणटा इलेक्ट्रॉनाचेर जे कॉन्फिगरेशन आसा न्ही, म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनाचो जो चार्ज आसा तो मुनाचेर अपॉन इलेक्ट्रॉनाचो चार्ज अर्थाचेर, हेचो आन्सर कितें येतलो काय विचारता. ओके, तुमकां ऑप्शन दिल्ले आसात, ऑप्शनूय बरे आसात. GM अपॉन G 0, 1 और G अपॉन GM. हेचो आन्सर कितें येतलो? द आन्सर इज डायरेक्टली 1, रायट? नो, बिकॉज चार्ज अर्थाचेर वर जाल्यार मुनाचेर वर चार्ज तो न्हू, तेचो वॅल्यू चेंज कसो जातलो? इट्स अ कॉन्स्टंट न्हू. सो आन्सर इज डायरेक्टली हेचो ऑब्वियसली आसलो 1.6. तो मागीर तुमी अर्थार घेयात नाल्यार खंयचेरय घेयात इंटू 10 to the power minus 19. So answer cancels and equal to 1 येतले. So answer is option B. Getting this point was a very easy question, no? They asked two direct questions, but people who don't know the meaning of Millikan's oil drop experiment, no, they will completely get confused. Okay, so the thing is that it is a value of, see, Millikan oil drop experiment gives a value of charge.
Understand this thing. So charge's value तो केन्ना change जावंक शकना because it's a constant. It is 1.6 10 to the minus 19. He has done that thing, right? So it doesn't matter. Okay, it's a constant value. Anyways, let's go to the next question. This question in Millikan oil drop experiment. Okay, this question came in 2021 mains question. Okay, in Millikan oil drop experiment, direct oil drop experiment कोणा सांगा म्हणजे तुमका खबर असपाक जाय की ऑयलीचो एक्सपेरिमेंट. ओके, what is the viscous force acting on a uncharged drop? Okay, uncharged drop, चार्जाचेर हे ना uncharged तो it is means like normal case. He is not talking about second case. Sorry, this is with electric. This was without electric. This is the first case. I wrote this part down. Okay, this part I wrote down. And that second one I wrote on top. Okay, so ते चित्तला आणि कितें पळयता. This is with electric. With electric. So तो म्हणटा कितें खबर आहा, uncharged drop. Uncharged असताना सगळी केस असता. Yes or no? Uncharged drop. So it is a downward case. Okay, case 1. This is case 1. I'll write here case 1. Okay, what is the in the Millikan oil drop experiment? What is the viscous force? Okay, viscous force कसो आसलो, mass into gravity will act downward on this drop. People already know this concept now, okay? Mass into gravity will act downward on this drop. And the radius of the drop is given to people. The radius is given. Viscous force is asked. Viscous force is going to obviously act vertically upward because your object is moving downward. Means that drop is moving downwards, okay? So radius is given 2 into 10 to the power minus 5 meters. Okay, fine, got it. Density दिलेली असा rho, that is 1.2 10 to the power 3 kg per meter cube. Okay, this also be understood. But density of drop, oil drop. This is of oil. Understood? No? Okay. Take viscosity of liquid, means this oil. Take viscosity eta. Okay. कितली असता सांग? 1.8. Okay. Means eta चा value दिता 1.8 into 10 to the power minus 5 Newton. Okay. Newton second per meter square. Okay. Neglect buoyancy due to air. Buoyancy due to air असता नी. Buoyancy due to air. आमकां सांगा buoyancy सरात चडशी negligible असता. पहिला कित्याक एराची डेन्सिटी असता नी ती खूप स्मॉल असता व्हॅल्यू. सी एअर डेन्सिटी इज व्हेरी स्मॉल. यू सॉ आता तुमकां पटलें कितें म्हटलें तें. ओके, सो ही तुमची निग्लेक्ट जाली. निग्लेक्ट जाली म्हणजे ही तर डायरेक्टच कॅन्सल जाली. निग्लेक्ट जाली नाल्यार कितें जातलें, निग्लेक्ट करून घाललें हे दोनूय एड करप आनी इक्वल टू हे म्हटल्यार अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डावनवर्ड फोर्स. टू एड बोथ ऑफ देम एंड इक्वल टू डाउन करप अशें. Fp plus Fb viscosity is equal to down. But in this case, he has not asked about your. He said air buoyancy due to air is neglected, so he cancels this directly. Okay, this is without any electric field. Understand this thing. Okay, this was a normal case because it is not charged. See, if it is not charged, and even if you apply electric field also, it won't matter to it. पण तुम्ही आता थोडे जाण असे चिंतपी आसतले सर हांगासर जर तुम्ही एक्सरे घालूंक नासलो आनी तरी जर इलेक्ट्रीक फील्ड अशी लायली जाल्यार कितें जातलें, जाल्यार कांय जावचें ना, कांयच जावचें ना. कित्याची चार्जूच ना न्ही, चार्जूच ना न्ही, तो न्यूट्रल कसो जालो न्हू, अनचार्ज जालो न्ही. चार्ज आसता तेन्ना तो वयर नाल्यार सकयल कितें तरी करतलो न्ही एक्टिविटी. आतां कितें तरी एक्टिविटी करतलो. ओके, गेटिंग दिस पॉयंट. ओके, डन. ओके, फायन. आतां ह्या क्वेश्चनान तुमकां कितें विचारलें जाणें सांग पळय, फायंड कितें सांगलें जाणें, फायंड फोर्स न्ही, विस्कस फोर्स. ओके, सो विस्कस फोर्स सांगली 6 by eta RB. सो व्हॅल्यू विचारला, रायट, कळटा ना. ओके, आनी तेणेन तुमकां कितें सांगलां सांग पळय, ही आतां ह्या केसीन हे उदक आमकां गरज ना, डायरेक्ट F इज इक्वल टू mg जातली. हे करची गरज ना एक्चुअली. तेणें बेश्टोच हो म्हाका दिसता हो बीचो बीन इटाचो बी व्हॅल्यू डायरेक्ट बेश्टोच दिलो. तुमकां डायरेक्ट हांगासान तुमकां विस्कस फोर्स सांगला न्हू, सो आनी हो इक्वल जातलो न्ही एट इक्विलिब्रियम. सो डायरेक्टली हो डायरेक्ट इक्वल करा. सो जातलो 4/3 pi r cube. Density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. Okay, so density is equal to mass upon volume. हय काय ना, हेतून डेन्सिटी कितें येतली, सॉरी मास कितें जातलें, मास जातले डेन्सिटी इंटू वॉल्यूम न्ही. डेन्सिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स 4/3 pi r cube जालो न्हू, येतलें मास न्हू, आनी ही आली ग्रेविटी. सो हे डायरेक्ट फायंड करात. वॉट इज द वॅल्यू ऑफ योर रेडियस, रेडियस ऑफ 2 into 10 to the power minus 5 so cube. Rho कितली आसा डेन्सिटी ऑफ ऑयल 1200. ओके, 1.2 into 10 raised to 3. ओके, kg per meter cube. You see the units properly, and gravity is a value 9.8. okay, approximately we'll take it as 10. okay, getting this point. okay, direct answer येतले पळय. सो हेचे आन्सर येतले we'll make this 12 4/3 pi 2 cube is 8, 10 raised to minus 15 plus 3. okay, and we'll make this one and this one will combine and make it as 12. okay, 3 3s are 9, 3 4s are 12. okay, 4 4s are 16 into 8 pi. Pi is 3.14, right, into 10 raised to minus 12.
हय हे करा पळया, ही तुमची वेलोसिटी मेळटली. कितले येतलो आन्सर? ओके लेट्स सॉल्व दिस थिंग. ओके हे मल्टिप्लाय करात. 16 8 जा कितले आता? 16 इंटू 8 जा 144 रायट. 848. ओके नो 128 128 848. ओके okay 8 1 8 9 11 12 128. okay 128 into 3.14, so approximately we'll do 3 because you can see the numbers are like 10 is to minus 11 minus 10, this is 3.9, this is 1.8 5.8, because at 3.1 will 4 will not make much difference. If you want to do 3.1, that's it done. Okay, no problem. So 128 and now you multiply by 3, so 3 8 is 24, 2 3 is 6 7 8 3 1 is 3. okay, so answer will come as 8 6.93. So normally you would have got this answer, right, if you would have just multiplied by 3. So 3.84 you would have got, and your exact answer, sorry, 384 you would have got, 384. Yeah, 384. okay, so this now you are getting 396.8. you are getting this point now. 384 you would have got, एक decimal नहीं, so एक decimal. okay, normally you would have got 384. हांव फक्त 3 आंकडा म्हणटा, 128 into 3 म्हणटा, अशें केल्यार 384 मेळटा अशें म्हणटा. okay, don't get confused. So basically तुमचा आन्सर येतलो समवेयर फायनल आन्सर. so 396.8 into 10 to the power minus 12, right? so now you check the option. 10 to the power minus 12 is there, minus 10 is there, so and minus 11 is there. minus 11 येऊचे ना, minus 10 येते. 3.9 into 10 raised to minus 10, 3.9 into 10 raised to minus 10, direct answer. This is such a big value. This would have come 3.8, so 3.8, but 3.8 this would have come into 10 raised to minus 10, and this is 10 raised to minus 11. See this thing. So option is your B option is correct. Getting this point? Kota means 2021 again. Okay. Okay, so the next question kariye. Okay, I hope you are understanding. Okay. Okay, let's solve this next question now. See, the answers are not important. The important thing is that the concept. Means once you know the concept, no, you'll get the correct answer. That you don't worry. Okay. तुमकां ते मागीर ऑटोमॅटीक आन्सर करेक्ट येतले. तुम्ही पयली कन्सेप्ट तुमचे सारके करेक्ट घेवपाक जाय आन्सर. ओके ओके चला हे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही करात. ओके हांव तितले सपोर्ट ड्रॉप करता. हय कितें येतलें हेचे आन्सर सांग पळोवया. ओके एंड ऑयल ड्रॉप. ओके सो अगेन मेडिकल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. आतां तुमकां अशें इजी कशें दिसता न्हू, इतलें कितें टफ कशें दिसना रायट. आतां तुमकां इजी जातलें तें पळय. आफ्टर सम टायम इट विल बी मोर इजी. ओके डोंट वरी. okay, an oil drop of radius 2 millimeter. okay, oil drop asa, there is a oil drop, its radius is 2 millimeter to mm. okay, radius is 2 mm, means it is in millimeter, so convert in terms of meter. okay, 2 into 10 raised to minus 3 with the density is given of that particular oil drop. so rho of O is given 3 gram per centimeter cube. don't forget to convert in meter. this is in gram per centimeter cube. minus 3 म्हटल्यार per centimeter cube. so हेका कितें जातलें तुमी सांग 3 into 10 to the power minus 3 kg upon हांवें तुमकां सांगलां MKS म्हणून बरोवनूच दवरात. मिटर केजी आनी सेकंड कित्याक चडशे आसले युनिट्स आसता रायट. सो ऑब्वियसली हांगा अशें जातलें 10 raised to minus 3 kg. मिलीमीटर इज 10 raised to minus 3. ओके सो केजी आनी सेंटीमीटर इज 10 raised to minus 2 चो क्यूब जातलो न्ही, मिटर क्यूब. हय सो दिस विल बिकम 3 into 10 raised to minus 3 3 to the 6 वयर येतले प्रोग्राम प्लस 6 kg per meter cube. so answer येतले 3 into 10 raised to 3 kg per meter cube. okay great. okay fine. so आता आमी फुडें सॉल्व करूया हे. ओके इज हेड स्टेशनरी दवरलो म्हणटा तो, मीन्स ऑब्वियसली विस्कस वेलोसिटी केली स्टेशनरी. हे उतर आयकले बरोबर. एफ वी चो वॅल्यू येतलो 0 बिकॉज वी इज इक्वल टू 0. कोता व्हेरी गुड. ओके इज हेड स्टेशनरी खंय रे तें under the constant electric field of under a constant electric field of 3.5 इलेक्ट्रिक फिल्डाचो वॅल्यू दिला. इलेक्ट्रिक फील्ड वॅल्यू दिला 3.55 into 10 raised to 5 volt per meter. okay, electric field is given to people. okay, in the Millikan oil drop experiment. okay, what is the number of excess electron? number of electrons इचारला. number of means basically is talking about this case. number of electrons means obviously it should have some charges on its surface. yes or no, it should have some charges on its surface. you understand what I'm saying? so हेतून तर तुमकां आनी कितें तकली लावपाकय गरज ना, तो आपुणूच सांगता हे कितले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसतले ते सांग. ह्यातले तुजे मायनस आनी ह्यातले तुजे वयले तुजे प्लस रायट. मायनस आनी वयले प्लस. या वयले प्लस ते पळयता. ही पळयता प्लेट आनी ही प्लेट. ओके ते मदीं टर्मिनल वेलोसिटी हांवें बरयला. ओके ओके सो हांगासर कितें जातलें सांग. ही येतली एम जी सकयल. एफ ई बियॉन्ड सीचेर कितें दिलां आसता ना, कित्याक ते नेग्लिजिबल आसतले. ओके सदांच कितें दिवं ना म्हटल्यार नेग्लिजिबल. याद दवरा.
सो हेका तुका कितले कोण इक्वल जातलो एफ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रीक जालो खबर क्यू इज इक्वल टू mg ओके डायरेक्ट क्वेश्चन पळय ओके इन द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट विल नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन दैट द ऑयल ड्रॉप विल पोजेस कंसिडर जीचो वॅल्यू 9.8 जीचो वॅल्यू 9.8 सांगला सो 9.8 घेऊया आता एम वॅल्यू किती आसा मास कितलो दिलेलो आसा ओके सो डेन्सिटी दिला राइट आमकां मास फाइंड करचो पडटलो सो वेरी सिंपल डेन्सिटी इज इक्वल टू मास इंटू एपल अशें मास करता डेन्सिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम सो आतां तुमकां तकलेन बसला आसतलें राइट डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ओके सो डेन्सिटी रो नॉट इंटू 4/3 रेडियस दिलेला राइट पाय आर क्यूब ड्रॉप्स सगळ्यात स्फेरिकल आसता अशें विचारतात की सर 4/3 पाय आर क्यूबूच कित्याक पाय आर स्क्वेअर एज कित्याक ना कोनाचो वॉल्यूम तो कोन नासता ड्रॉप तो ओके सो डोंट आस्क एनी क्वेश्चन some students they are like always thinking in their own world you know it is not their mistake don't worry I understand them because they think way too much like and that is okay fine like okay but it's a drop right so drop is always spherical right okay good okay rho naught किती आतलो सांग 3 into 10 raised to 3 4/3 pi r cube r किती आतले r radius 2 into 10 to the power minus 3 so cube can you find this answer 3 cancel 4 pi 2 cube is 8 10 raised to 3 and this will become minus 9 3 3s are 9 okay cube कर सकते हो okay so यहाँ से 8 for the 32 pi into 10 to the power minus 6 kgs okay so now you substitute over here 32 into 32 pi pi means 3.14 into 10 to the power minus 6 आणि g जो वैल्यू कितला असा 9.8 सांगता okay q वाचो वैल्यू चला आणि म्हटलं नंबर ऑफ एक्सेस म्हटलं q is equal to n यूज करते म्हटलं क्वांटायझेशन q is equal to n काय ना quantization of charge that formula it is okay q is equal to ne so and this is this e so now you n is 1.6 10 to the power minus 19 and capital E is how much capital E is given no 3.55 into 10 to the power 3.55 into 10 raised to 5 okay so 32 into 3.14 into 9.8 into 10 raised to minus 6 okay हे तर तुम्ही पैशाला किती घातले सांग पया so 1.6 approximately 2 जा घातले न्ही approximately okay या 2 oh 6 आणि 32 आहे हाय जाता 3.14 दोन्ही 32 so 20 झाले ओके आणि ह्यातले n is equal to 10 raised to minus 14 so this will come as 20 so 9.8 into 3.14 into 20 into 10 raised to minus 6 upon 3.55 into 10 raised to minus 4 see if you ask me no I'll take the approximate answer only and first check if I am getting nearby answer see look at the options first 10 raised to 10 10 raised to 10 or 17.3 or 1.73 मतलब एक व्हडलो डेसिमलाचो डिफरन्स आहा ओके म्हटल्यार 10 डिफरन्स आहा आणि हे 1.73 10 raised to 12 so this is like this no 1.73 10 raised to 11 1.73 10 raised to 10 1.73 10 raised to 12 and this is 48.8 10 raised to 11 so what I'll do is that I'll take the approximate answer you don't have to worry so much this is 10 okay this will become approximately okay 35 to the 70 okay approximately किती घातले सांग पया 3.5 घे 3.5 to the 7 झाले okay approximately I'll take 3.5 this also I'll take approximately 3 first I'll check see whichever answer whatever is coming okay 10 raised to 8 getting this point this 0 I'll take out 9 10 okay so this will become 6 upon 3.5 so what will become 6 upon 3.5 so I'll get what is 6 upon 3.5 60 upon 35 5 7s are 35 5 10s are 55 12s are 7 1s are 7 7 7 49 you saw so no so this is the number of approximate electrons 1.7 into 10 raised to 10 option C समझ में कळलं तुमका so the thing is that you don't have to actually although they have given 9.8 but you think अरे options are like so much far away I have to do like the 9.8 and multiplication don't have to do anything just take the first one decimal and do it approximately 3.5 right see look at the way I've solved smartly okay getting this point done okay तसे तुम्ही करा okay that came in the main 2021 exam okay that question let's go to the next question okay do you find this question difficult now no okay because now you understood that rest असा नाही तर केस मज्जा येता करपाक कित्याक सांग तुका विस्कस फोर्सूय ना डायरेक्ट काढलो हो काढलो आणि एका इक्वल केलो काबार डन फिनिश okay मतलब Fe is equal to mg done because Beyonce is always neglected because it is very small value okay but in case if they take then you have to take but normally they will not give you because they also understand that Beyonce will complicate more things आणि त्याचो व्हॅल्यू नेग्लिजिबलच येता चडसो सो हांव जर आसा जाल्यार ऑप्शन पयलीं पळयतलो आनी म्हटलो ओके नेग्लिजिबल येतलो काय म्हटल्यार तर व्हॅल्यू तो आसा 900 सो 1.2 सो 900 मायनस 1.2 अप्रॉक्सिमेटली 900 जातले न्ही
889 or 888.75 is approximately 898.75 is approximately 900 only. So I will directly neglect that in my mind. Okay, getting this point here. Okay, let's solve this next question. Okay, this is try. This came in May 2022. Okay, excited, right? Okay, चला करा. Okay, किती येतले चान्सेस सांगात? A vertical electric field of magnitude. Okay, करा पळया. Continuous करीत राहा क्वेश्चन. ऑटोमॅटिक तुम्ही मागीर प्रो जातले. Okay, हे पुसता हांव. But once you solve the questions, no, you will automatically become pro. I am telling you, okay? तुमका ऑटोमॅटिक मागीर हे जातले. आमी कितें म्हणटा सांग पळया. ती भितरल्यान हे येता. कितें येता सांग? तुमकां मागीर स्फूर्ती कशी येता एक अरे आय कॅन डू दिस इट्स सॉल्वेबल इट्स इजी सरान अशें दाखयल्लें आपूण आतां एडवान्सय करतलो ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकल इलेक्ट्रीक फील्ड ऑफ मॅग्निट्यूड 4.5 इंटू एक वर्टिकल इलेक्ट्रीक फील्ड आसा मॅग्निट्यूड आसा इलेक्ट्रीक फील्डाचो वर्टिकल कितलो आसा 4.9 इंटू 10⁵ ओके फायन ओके केम इन मेन्स 2022 ओके जस्ट प्रिव्हेंट्स अ वॉटर ड्रॉपलेट ऑफ मास वॉटर ड्रॉपलेटाचेर सांगलां जेचे मास दिलेले आसा जस्ट प्रिव्हेंट्स अ वॉटर ड्रॉपलेट ऑफ मास हेचे मास आसा 0.1 ग्रॅम्स डोंट मेक दिस मिस्टेक कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ किलोग्रॅम्स सो 0.1 इंटू 10⁻³ किलोग्रॅम ओके फायन सर हे म्हाका मेळ्ळें जस्ट प्रिव्हेंट्स अ वॉटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्रॅम फ्रॉम फॉलिंग ओके दॅट मिन्स इनडायरेक्टली तो असो उलयता न्हू ही एमची सकयल एक जाता आनी ऑब्वियसली वर्टिकल आसा म्हटल्यार तो कितें तरी हेचेर चार्ज आसतले अशें हे कळना मिन्स अगेन Millikan's oil drop experiment only, but now he has said water droplet. So waterचेर कितें तरी चार्ज आसतलो doesn't matter आमकां कितें आसता कोणाचेर आसना ओके getting this point so waterचेर कितें तरी असो चार्ज आसतलो ओके so now he is asking you that the value of charge he has asked number विचारूंक ना n विचारूंक ना डायरेक्टली q विचारला value of charge डायरेक्टली q विचारला डायरेक्ट सॉल्व करा डायरेक्ट आन्सर ओके डायरेक्ट क्वेश्चन सो कितें जातलें हे जातलें QE रायट q इज इक्वल टू mg डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आन्सर येतलें तुमकां एन व्हॅल्यू विचारूंक ना आतां हेचो मिनींग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मिनींग ऑफ दिस ओके दिस इज द मिनींग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हॅज नॉट आस्क्ड दिस क्यू मीन्स चार्ज येस और नो क्यू मीन्स चार्ज डायरेक्टली हे आस द क्वेश्चन ऑन चार्ज सो डायरेक्टली फाइंड आन्सर ई वॅल्यू हाउ मच ही हॅज गिवन 4.10⁵ so can I take this approximately 5 we'll see first depending on mass okay व्हॅल्यू कॅन्सल जाताले की करात आणि कॅन्सल म्हटल्यार कॅन्सल जाताले पयलीं डायरेक्ट करात आनी जर कॅन्सल जाल्यार मागीर एप्रॉक्सिमेट करात okay gravity is how much not given so approximately we'll take 10 or 9.8 we have to take no 9.8 because 4.9 to the 9.8 no so directly here only you are getting cancelled to the 9.8 otherwise you have taken 10 then you would have also made this as family 5 to the 10 like that only you would have done okay so this will become 2 into 10 this is -1 so -4 it will become and 10⁵ so answer will become q is equal to 2 into 10⁻9 coulomb so 2 into 10 to the -9 coulomb b option डायरेक्ट आन्सर डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आन्सर पहिले इजी आसता ओके इजी आसता मेन्स इजी आसता ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके बट आई होप पीपल आर एन्जॉयिंग दिस सेशन ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ okay now you will pause and try the question yourself okay because if I solve all the questions then the thing is that you will have to practice I understand I will solve no doubt okay आणि तुम्ही 2-3 क्वेश्चन आहात ओके चालेल ओके चला हे पुस्तक जरा ओके क्वेश्चन ही येयली तुमच्या IIT JEE 2010 दॅट मीन दिस इज एडवान्स क्वेश्चन ओके दिस इज एडवान्स क्वेश्चन डोंट वरी ओके जीव घालायचे एडवान्स म्हणून जीव घालिना रिलॅक्स ओके यू विल सॉल्व दिस हैव फेथ इन योरसेल्फ ओके अ स्फेरिकल अ टायनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कॅरिंग अ नेट चार्ज q ओके एक ऑयल ड्रॉप आसा ऑयल ड्रॉप हेचे चार्ज आसा q is balanced in steel air with a vertical uniform electric field of strength electric field दिलेली आसा जिची strength आसा okay electric fieldaची strength आसा I keep wiping the same thing I keep drawing the same thing you know like that is not so now I'll keep the diagram same okay याची electric field strength सायकली 81 pi by 7 into 10⁵ आता हे समजावून घ्यात पळयात हांगासर तो वर्टिकली तुका बॅलन्स करता न्ही म्हटल्यार हेचेर चार्ज तर आसपाक जाय इलेक्ट्रिक फील्ड बॅलन्स करता म्हटल्यार चार्ज तर आसपाक जाय without charge your electric field will not do anything because if there is no charge what is the use of electric कोणाक अट्रॅक्ट करतलो कितें म्हणून काय करचोच ना न्ही ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड आसता म्हटल्यार चार्ज तर आसतलो कळ्ळें तुमकां सो हो जालो तुजो एफ इलेक्ट्रिक फील्डाचो जाल्यार हो मास इंटू ग्रेविटी पयलीं स्टार्टिंगूच हांव डायरेक्ट करता पळय ओके आतां फुडें वचचें स्फेरिकल ड्रॉप carrying a net charge q is balanced in steel air with a vertical uniform electric field of strength 81 pi upon 7 into 10⁵ okay fine when the field is switched off okay that means fe will be gone okay
Carrying a charge Q is balanced. Okay, balanced आतो fine. So balanced म्हटल्यार तुका हेच्या वयल्यान value find करपाक पडटलो. Okay, when the field is switched off, field switch off केले, the drop is observed to fall with a terminal velocity of 2 into 10 raised to 3. Okay, so ball terminal velocity म्हटल्यार जेन्ना field off केले, field off केल्यार कितें जातलें सांग? field off केल्यार आतां obviously पयलीं तो balance चल्लो न्ही, पयलीं तो balance चल्लो म्हणटा. म्हटल्यार obviously F is equal to mg आसलें. कळ्ळें तुमकां कितें तें म्हटल्यार QV आसा न्ही, is equal to पयलीं mg आसली. Getting this point? Okay, when the field is switched off, the drop is observed to fall with a terminal velocity of 2 into म्हणजे जेन्ना मी हे ऑफ केला राईट तेन्ना आता फक्त ग्रेविटी एक्ट करतली. So now only your mass into gravity is acting, and I told you now you're moving, your charge is moving, so it is accelerating downwards, right? So it's accelerating downwards, it's going with a very high speed now because v is equal to u plus et per. Okay, initial velocity is 0 gap, so acceleration asa your value asa g, but as your time is increasing your velocity is also increasing, which it is g into t times increasing. Yes or no? Let your velocity increase it. So now your bike is now you're riding the bike, you're increasing the speed, the air will come into the picture, right? So viscous force will come. Getting this point? Yes. Okay, so here your F viscous will be acting in this direction. This is your F viscous. Okay, fine sir. Yeah, good. So आता हांगासर तो तुमकां सांगता की हो जो viscous force आसा 6 by 8 RV. Yes or no? So तो तुमकां 6 by 8 RV. Okay, here. Okay, तो तुमकां सांगता की when the field is switched off, electric field switch off केले. Okay, fine. The drop is observed to fall with the velocity. This velocity value is given as 2 into 10 to the power minus 3 meter per second. Okay, fine. आता तो तुमकां म्हणटा कितें खबर आसा? जीचो वॅल्यू दिला विस्कोसिटी ऑफ एअर दिला, विस्कोसिटी म्हळ्यार एराचो वॅल्यू दिलेलो आसा कित्याक एराचे हितून तो मूव जाता रायट आनी डेन्सिटी ऑफ लिक्वीड दिलेलो आसा. ओके, सो इटाय हो वॅल्यू दिलेलो आसा. ओके, हो वॅल्यू दिलेलो आसा 1.8 10 raised to minus 5 न्यूटन second per meter square, and density of oil is also given, means indirectly MO you will get. So density is what? Mass upon volume न्ही, काय ना तुमकां कितें विचारलें तेणें हांगासर चार्ज विचारलो न्ही, net charge Q itself. So here ask you this Q value. Okay, fine. So you could have solved it from here only, no? You don't know the R value, right? You don't know the R value. That's why he has given you one more condition. कळटा तुमकां काय तो तूं म्हणटलें सर तुवें हांगासर Q कित्याक सॉल्व करूंक ना, कित्याक हांगासर तूं Q सॉल्व सुद्दां केल्लोय, तूं असो वॅल्यू सबस्टिट्यूट करतलें, हांव ना म्हणना, तूं हे अशें सबस्टिट्यूट करतलें, पूण तुका 4/3 डेन्सिटी इंटू वॉल्यूम रायट 4/3 पाय आर क्यूब तुका आर खंयच्यान मेळटलो, हो स्मॉल आर खंयच्यान मेळटलो, हो स्मॉल आर म्हटल्यार हो स्मॉल आर, हो रेडियस तो रेडियस, सो बेश्टे कन्फ्यूज जायनाका. हो ऑयलाचो तुका आर खंयच्यान मेळटलो, पूण तुका क्यू जाय, पूण तुका आरूय जाय न्ही, तुका रेडियस ताणें दिवंक ना, रेडियस ड्रॉपाची दिवंक ना तुका. सो हे इक्वेशन करून तुका रेडियस फायंड करपाक जाय. ओके, हे एम नॉट जी, दीस इज सेम एम नॉट जी, तुवें केसी काय करी आसा दोन इक्वेशनां दोन अननोन डिवाइड करचे पडले रायट. ओके, करया डिवाइड. पाय आर क्यूब रो, पाय आर क्यूब रो आनी जी, ही जी. ओके, चला हांगा बरोवया. क्यू इंटू हो क्यू 9 म्हणशात 81 पाय बाय 7 10 raised to 5 is equal to 4/3 pi r cube. Rho is how much? Density of oil directly given. This is always the oil, remember this. Gravity oil pull करता आणि viscous force दिता तो air दिता. So viscous force oil आपल्या आपण देऊ शकना, तो air दितो viscous. तसो बियॉन्सी air दितली, दोनूय air दिता. कळ्ळें तुमकां कितें तें? ओके फायन, कळ्ळें तुमकां कितें म्हणपाचो. 4/3 pi r cube into रो कितलो आसा? रो आत्ता हांवें पळयलो न्हू खंय तरी 800 की 900. ओके, आनी ग्रेविटी कितली आसा? ग्रेविटी 9.8 कितें 10. ग्रेविटी 9.8 तिने घेवपाक लागला. Approximately we'll take 10, don't worry. Okay, we'll take 10. Okay, so here what you'll get? 9 1s are 9 9s are 81. Pi cancel. Okay, so can you find the Q value? Hey, equation. Well, let's see. We'll divide this thing. Wait. Let's see. Okay, last pair. 6 by eta RV is equal to m naught g. M naught g is same, no, 4/3 pi r cube into 900 into 9.8, and this will become 6 pi eta कितली आहे 1.8 10 to the power 5 10 raised to minus 5 r आणि velocity कितली दिलेली आहे नो, with the terminal velocity of 2 into 10 raised to 3, 2 into 10 raised to 3. Okay, so from this, no, okay, from here what is the answer? You understood? पहले हांगासर r find करात.
हो तुका आर स्क्वेअर येतलो. सो ह्या पयलीं आर फायंड करचें पडलें आनी मागीर ती आर म्हणून हांगा सबस्टिट्यूट करा, मागीर तुका क्यू मेळटलो. कळ्ळें तुका काय तें? ओके, ही पाय वांगडा कॅन्सल. ओके, 2 2 जा 4, सो 2 आर स्क्वेअर 900 इंटू 9.8 अपॉन करा पळय डिवायड 1.8. अरे हे हेवटेन हाडपाक जाय न्हू, हेवटेन कितें येता. 6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻², 3 जालो वयर येयलो. 2 900 इंटू 9.8 हे अशें करात. हे जातलें इक्वल टू आर स्क्वेअर. सो हेतून आर करात. कळ्ळें तुमकां? हे खूब व्हडलें जालें न्हू. 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, सो हे जालें 100. ओके, this will become 18, 2 9 जा 18, 2 49 जा. ओके, सो 9/49 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू आर स्क्वेअर जालें. सो आर कितें जातली? आर जातली हेचो रूट, येसो न्हू. सो 3/7 10⁻² मिटर्स. काय जालें व्हॅल्यू सारके केला जाल्यार इटा आर व्ही m0 g 4/3 pi r cube. केला सारके केला. 3/7. Let's see. We'll get the value. No, if it is wrong, then we'll see again. Okay, no problem. Okay, substitute this 1 in 2. Substitute this in. Substitute 1 in 2. Substitute 1 in 2. Substitute 1 down into. Here 2 1 substitute. Okay, correct. किती जातले? Q into 9/7 10⁵ is equal to 4/3. हेचो क्यूब 3/7 चो 10⁻² चो क्यूब इंटू 100 इंटू 9.8 म्हटल्यार कितले जातले? इंटू 100 इंटू 9.8 कोता? ओके, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट विल गेट? टेल मी. ओके, आन्सर करा पळय सांग पळय म्हाका. सो हेचे आन्सर येतले क्यू इज इक्वल टू पळय हे डायरेक्ट अशें करता. 4 3 क्यूब येतले, 7 क्यूब येतले, रायट? यू से येस सर. ओके, 10⁻6 plus 2 9.8. I'll take this approximately as 10 only, plus 1 हे जातले -5 आनी हे जाले 9/7 क्यूब. ओके, सो 7 वचो एक 7 कॅन्सल, 3 स्क्वेअर 9 9 3 स्क्वेअर कॅन्सल, 3 3 कॅन्सल. ओके, सो विल गेट क्यू इज इक्वल टू 4/7 स्क्वेअर, राइट? 7 स्क्वेअर means 49 into 10⁻, अरे 49 to the 98. Let's not remove this. Okay, let's not remove this. Into 9.8. They have given purposely the value like that. Let's write this as 98. Let's write this as 98. Okay, 9 6 minus 5 और 2 नाका और 2 ही काढा का 1 घेऊया. ओके, एक काढी तुला एक काढी आणि 1 करूया का मागीर तो 98 करपाक मेळटलो आनी हो 49 टू 98 हो कितें जातलो? -10, रायट न्हू? ओके, सो ह्यातले 49 टू जा 4 टू जा 8 इंटू 10⁻90. 90? How you got 19? How you got 19? See where we have made a mistake. We made a mistake somewhere. It's coming 10⁻9 19 खंयचे येयले का? कितें विचारलें? The number of electrons switched off. Okay, the magnitude of Q विचारलो. Okay, wait, we'll see how where we made a mistake now. -5 येयली हांगा. ओके, ही कितें वेलोसिटी 2 into 10. अरे ही -3 आली शे. ओके, -3 -8 जाली. -8 शे कितें करतात रे तुमी? ही 2 जाली, रायट? शे 10⁻8 18 9 टू 18 हे जाले 100. ओके, फायन. -10 जातली, -10 म्हटल्यार ही -5 जातली. 5 3 जा 15 जातली. 15, रायट? 5 3 जा 15 15 plus 1 and -5 20 19, correct? Okay, 10⁻19. Cool. Getting this point? Done? Okay, yes, you understood this thing. Okay, this concept. Okay, let me check the battery. ओके, बॅटरी ऑलमोस्ट ओवर जावपाक येयल्ली आसा. ओके, आतां पळोवया ही क्वेश्चन इन केस स्टॉप जालें जाल्यार मागीर तुमकां बॅटरी डिस्चार्ज जाली. सो मी नेक्स्ट क्लासीक मागीर हांव कंटिन्यू करतलो. ओके, बट तितले मेरेन हांव दाखयता वॉट एवर दीस इज. ओके ओके, वेट आय जस्ट प्लग इन द प्लग. अदरवायज जस्ट वेट. ओके, मातशें राव, प्लग इन करया.
Okay, let's check. Okay, see. Okay, so in case there suppose here next continue here. Okay, fine, done, finished. Okay, let's solve this next question then. Okay, the next question. But really, the advanced question आत्ताची तेने आमका value सांगितले almost. Okay, but good question. Okay, चला. A charged oil drop is suspended in a uniform field. This is asked in 2004 mains. Okay, uniform field of 3 into 10⁴. Field ला जो value दिलेला असा. So its value दिलेला असा 3 into 10⁴ volt per meter. Okay, fine. So that it neither falls nor rises. Neither falls nor rises means obviously stationary. So best thing, good. Best मतलब best. ही केस म्हाका खूपच आवडटा असली असते तेन्ना की डायरेक्टली तुजे इक्वल जातात विस्कस फोर्स आहे ना वेलोसिटी इक्वल टू 0 नायदर फॉल्स नॉर रायझीस डायरेक्टली हेचो मिनिंग बी 0 आलो न्हू वयर येतना सकयल वतना बी 0 आलो बियॉन्ड फोर्स तर असोच आमी हडसोडान नेग्लिजिबल धरतात एराचो येस न्हू ओके पूण प्रॅक्टिकली म्हणून हांवें तुमकां दाखयलेलें तें ओके कन्फ्यूज जायना द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी टेक द मास ऑफ द चार्ज 9.9 mass of the drop I think you mean to say. Okay, this means he was trying to say mass of the drop. Okay, anyways we'll solve. Okay, so hagasar mass of the charge a charged oil mass of the charged oil drop म्हणपाक सोदतालो आसलो charged oil drop. Okay, take the mass of the charged oil drop as 9.9. okay, mass दिलेले आसा 9.9 10⁻⁻15 kg आणि तुमकां सांगलें की हेचो q न्हू चार्ज फाइंड करपाक लागला डायरेक्ट क्वेश्चन न्हू चार्ज इज सी द चार्ज q विचारला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विचारूंक ना n विचारूंक ना q विचारला चार्ज q means charge. okay, direct question q is equal to mg. okay, q असा विचारला e कितें आसा e 3 into 10⁻⁴ m कितें आसा मास 9.9 10⁻⁻15 g कितें आसा ग्रेविटी वैल्यू 10. can you find the q value directly 3 1 3 3 9 3.3 direct answer -15 plus 1 okay -4 so answer is 3.3 into 10⁻⁻16 -14 -18 ये ऑप्शन ए ओके डायरेक्ट आन्सर आता ऑप्शन बी बरें दिसता एप्रॉक्सिमेट बीन कित्याक ते वॅल्यू डायरेक्ट कॅन्सल जाता पळयात सो हेंच्यान 3.2 10⁻⁻18 मुद्दम दिला तुम्ही एप्रॉक्सिमेट बी कॅन्सल करशा डायरेक्ट अशें वॅल्यू कॅन्सल जाता डायरेक्ट ओके सो ही मिस्टेक करनाकात प्लीज ओके तेंच्यांनी मुद्दम तो वॅल्यू दिला की थोडे भुरगे कितें करतात सगळे कडेन एप्रॉक्सिमेट करून काडपाक सोदतात ओके सो ते एप्रॉक्सिमेटली थोपपाक सोदतात बट ते एप्रॉक्सिमेट करतना तांकां कळटा हां दिस क्वेश्चन इज टू बीग सो दॅट टायम ओनली दे गिव यू द एप्रॉक्सिमेट क्वेश्चन्स अदरवाइज दे डोंट गिव लायक दॅट ओके then you can solve like this is approximately fine but still that value is coming correctly. Okay, let's solve this question. A charged dust particles of radius 5 to 10⁻⁻9 meter is located in a horizontal. Okay, let's write this board. Okay, let's write last question. Okay, question कितें म्हणटा सांग a charged dust particle of radius दिल्ली आसा charged dust particleची 5 to 10⁻⁷ meter is located in a horizontal electric field. Okay, electric field horizontal आसा आता vertical ना horizontal आसा पळय horizontal electric field म्हटल्यार अशें आसतलें तें आता वर्टिकल ना प्लीज मिस्टेक करनाका वर्टिकल घेवन ओके हॉरिझॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली सांगलेलें आसा तुमकां हॉरिझॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सो ग्रेविटीचो इफेक्ट पयलीं पळयात इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार ओके कित्याक असले क्वेश्चनान ऑयल ड्रॉप बी आसा जाल्यार ग्रेविटीचो बीन गरज नासता आनी तो डस्ट पार्टिकल सो इट्स अ व्हेरी स्मॉल पार्टिकल डस्ट पार्टिकल okay let's see but okay with the radius at 5 to 10⁻⁷ is located in a horizontal electric field of intensity 6 point electric field intensity is 6.28 into 10⁵ volt per meter. Okay, this is also like an advanced question 1982 like okay 10⁵ volt per meter. The surrounding medium is air okay with a coefficient of viscosity. Okay, so obviously how dust particle asa to charge astalo right or charged. Okay, so obviously dust particle charge point chalta. Okay, so look at this. Okay, umbilical oil drop experimental based question है. Okay, so here आता कितें जातलो सांग हो तुका असो वतलो न्ही because of F electric जाल्यार हेचे viscous को वतलो F viscous वतलो and it's an air so obviously आमी beyond force एराचो negligible धरतात. Okay, so still we'll read this question. The surrounding medium has a viscosity म्हटल्यार n इटाचो व्हॅल्यू आसता तेका viscosity म्हणटात coefficient of viscosity. This means coefficient of viscosity. Okay, just note down this thing that is 1.6 10 to the power -5 Newton second per meter square. If this particle moves with a uniform horizontal speed, it is moving in a horizontal speed. So don't take gravity.
ही इज सेइंग हॉरिझॉन्टल स्पीड. सो हांगा डोंट टेक ग्रेविटी, okay, don't take gravity because it is moving horizontally, no, that means its gravity is not affecting it. Okay, don't take gravity. With a speed of v दिलेली आसा 0.02 meter per second. Find the number of electrons on it. Electrons कितले आसा ते विचारला आमकां. ओके, very simple, no. Fe is equal to हांगासर Fe is equal to Fe. So Qe is equal to 6 pi eta RB. So हांगासर कितें जातलें सांग? Ne into E is equal to 6 pi eta RB. So n तुका विचारला, right, number of electrons 1.6 10 to the power minus 19. Each value कितें आसा? each value 6.28. तो पळय each value 6.28 10 to the power minus 10 raised to 5. 6.28 10 raised to 5. Okay, is equal to हे multiplied आसा काय divide समजचा 6 pi means 3.14. Eta is given to equal 1.6 10 raised to minus 5. R is also given to it, right, radius 5 into 10 raised to minus 7. आणि किती विचारला? V तुका दिलेली आसा न्ही, n विचारला, V दिलेली आसा 0.02 म्हटल्यार 2 into 10 to the power minus 2. Can you find the answer? 3.14 जा 6.28 जा 1.6 cancel, 2 cancel, डायरेक्ट क्वेश्चन कैंसल करा नंबर. ओके, सो हांगासर जातले n into 19. ओके, हांगा बरोबर n into 10 raised to minus 14 is equal to 6 by the 30 into 10 raised to minus 10 minus 14. Direct cancel. n equal to 30 answer. Direct n equal to 30. Number of electrons missing in it. So then आता तुमकां इथं अशें डॅश मारून दितले. Number of electrons missing in it is dash. So 30. Direct answer. Getting this point? नाल्यार आतांचे एडवान्स अशें बरयतात. Number of electrons missing in it is 6. And in second option number of electrons missing in it is 30. So you have to choose from those first two the correct option. मागीर तुमकां सांगतले की रिवर्स केलेले कितें करतले अशें. But this is a good question. Okay, getting this point? Okay, that was the last question because this I have already explained people. हे तुमकां already explain केल्लेलें आसा. Okay, so with this we'll wind up this session on Millikan's oil drop experiment. Okay, so with this we'll wind up this session. Okay, fine. Yeah, thank you.